लाइथांजा 29/4/2022 साल मारियो दलाइ हांगरनि लंतराइबेलि बखास्तनि मनो आरडि ब्लकनि बिसिङाव खबजांनाय लबनछरा आमचाइनि सबिता चाकमा मुंगै खरकसा तिप्रा जोंनो रमफ्रेजाकमानि बिनि उ जोंजालनि जराग बिनि नगो थाङै बनो चुबाचु खलाइलायखा त्रिपुरा एमप्लय फेडारेशननि आदं रक दिरि रिपोर्ट जुमुई टिभि हामबाय दिनै मिडिया रकनो जों माइबाक्सा लगेराव माने बागै जों दिनै बुखुक सबिता चाकमा बिनि बफारि बुमुखाय प्रदीप चाकमा ब थांनाय 29 तारिख दैयो बिनि একটা ঘটনা আমরা বথুজামান বাগै বেলাইকে খামখা বব চিনি দফানি বরক जों 19টা দফা ত্রিপুরা রিয়াং জমতিয়া চাংমা যত চিং ট্রাই চিনি ত্রিপুরা সা দফা আইন বাগै চিং বনো যে মানতই চিং কর্মচারী রক লংতারি বেলি দাইনি চিনি সেবক খাইনাই যে মানতই বংনো কিছু মিছা সাহায্য চুবা ফাইকা আইন বাগৈ বেলাই হামবাই ইঙ বরক বচিংনাই যাচাক খুंनाय বাগৈ তাই চিং বংনো চুবাগৈ आसिकनो आइ कवर पारखा ओ जागाने बुं तमा ओ जागाने बुं ओ जागाने बुं खा पुन्नो काटबारी इंग लाल छोरा कालायो लबन छोरा इन जागाने बुं खाय पुन्नो काटबारी पारा खरगोसु फेन रक बरंनि यागो चुबाचु रिफेका जिं प्राय सार 8 जना 10 जना फायै जिं चुबाचु गफायका जे मानतै जिं बो जे चुकतै खे बंनो जिं चुबाचु गफायका